اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آخری 10 صورتیں ہم ریویو کر رہے ہیں، 5 ہم کر چکے ہیں اور نیکسٹ 5 آپ شروع کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر لیں، پہلے 2 کر لیں پھر لاسٹ 3 کر لیں گے، تو دیکھتے ہیں کیسے ڈیپینڈنگ اپون ٹائم۔ تو اگلی صورت ہے سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو جیسے ہائی لائٹ میں نے کیے ہوئے ہیں اس کے اورنج کلر میں کہ اس کے یہ جو اسم استعمال ہوتا ہے نصرو، پہلا اسم کیا ہے؟ نصرو۔ تو آپ دیکھیں کیونکہ او کی ساؤنڈ آ رہی ہے نصرو، تو رفع، نصرو رفع سنگولر، کوئی اس میں نشانی نہیں ہے کہ پلورل ہے، میسکولن، اور اب کامن ہے یا پراپر ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں نصرو اور ورڈ اللہ کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے؟ مضاف مضاف علیہ، اللہ کی مدد، تو کا اور کی درمیان میں آ رہا ہے، تو اللہ کی مدد، تو اس کی وجہ سے کیونکہ ورڈ اللہ جو ہوتا ہے ہمیشہ پراپر ہے تو یہ بھی پراپر بن گیا۔ اب اللہ ہی زیر آئی ہے اس اللہ کے ورڈ کے نیچے لفظ الجلالہ میں، لفظ الجلالہ کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے کیونکہ اللہ تو جر سب رفع نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم کہیں گے لفظ الجلالہ یا اللہ کا ورڈ اللہ۔ تو اس کے نیچے زیر ہے، ای کی ساؤنڈ ہے تو جر ہے، کیونکہ مضاف علیہ کو جر ہونا پڑتا ہے، ہمیشہ سنگولر ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہیں، میسکولن کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پراپر۔ الفتح، الفتح، او کی ساؤنڈ رفع سنگولر میسکولن اور ال لگا ہوا ہے تو پراپر۔ آگے آ گیا الناسا۔ اب الناسا کو سالو کرنے کے لیے سوری الناسا زبر آ رہی ہے اینڈ پہ، آ کی ساؤنڈ ہے نصب۔ الناس سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے؟ کون سی کیٹیگری پڑھی تھی ہم نے پلورلس کی؟ تھے نا بروکن پلورل ہوتے ہیں، میسکولن ہوتے ہیں، فیمینن ہوتے ہیں۔ تو ایک پلورل ہم نے پڑھا تھا کہ عرب اس میں جمع، کہ عرب اس کو پلورل کنسیڈر کرتے ہیں، اس میں 3 ورڈ ہم نے یاد کیے تھے، قوم، قرن اور ناس۔ تو یہ ناس، تو اس میں ہم اس کو پلورل کریں گے، ناس کیا ہے؟ پلورل۔ اور میسکولن فیمینن، میسکولن، اور الف لام لگا ہوا ہے تو پراپر۔ یدخلون فی دین اللہ، فی حرف جر، باتا کاف لام واو، من عن فی نے دین کو کر دیا جر۔ اب یہ دیکھیں، یہ یہاں بھی دینی ہے، لیکن یہ جو سورہ لاسٹ سورہ میں آیا تھا نا آخری ورڈ لکم دینکم ولی دینی، اس میں دین جو تھا وہ دین پلس یا تھا، لیکن یہاں پہ دین پلس یا نہیں ہے، یہ زیر جر جو ہوا ہے وہ فی کی وجہ سے ہوا ہے، فی نے اس کو جر کیا ہے، تو یہاں پہ یہ جر ہے، اور اس میں 2 ورڈ نہیں ہے، یہ ایک ہی ورڈ ہے، سنگولر دین اللہ، اس میں ورڈ اللہ دوبارہ مضاف علیہ، اللہ کا دین، تو یہ پراپر بن جائے گا، سنگولر بھی ہے، میسکولن بھی ہے اور پراپر۔ ورڈ اللہ ہی سیم پراپرٹیز، اوپر بھی اللہ ہی آیا تھا، جر سنگولر میسکولن پراپر۔ افواجن، افواجن، فوج کی جمع ہوتی ہے افواج، رائٹ، اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو افواجن، ان کی ساؤنڈ ہے تو نصب۔ اب کوشچن آتا ہے کہ افواجن سنگولر ہے یا پلورل ہے، رائٹ؟ اب جیسے ہم نے پہلے کہا نا، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریالٹی ہوتی ہے، ایک گرامر ہوتی ہے، تو ریالٹی اور ایک گرامر۔ تو ریالٹی میں کیا ہے؟ یہ پلورل، لیکن گرامر میں اس کو سنگولر کنسیڈر کرتے ہیں، بروکن پلورل کو۔ بروکن پلورل کیا ہوتا ہے؟ جو رول فالو نہیں کرتا، اونا
ईना एंड पे नहीं होता और आतुन आतिन एंड पे नहीं होता। रियलिटी में अफवाजन सिंगुलर, सॉरी मैस्कुलिन कंसिडर होता है, लेकिन ग्रामर में क्या होगा, ये फेमिनिन कंसिडर होगा, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल आर ट्रीटेड एज फेमिनिन। तो ये दो चीजें समझने की जरूरत है। तो हमें यहाँ पे जो हमने मार्किंग करनी है वो ग्रामर के हिसाब से करनी है। तो ये सिंगुलर एंड फेमिनिन, और अफवाजन में कोई साइन नहीं है कि ये प्रॉपर है, तो ये कॉमन कॉमन इस्तेमाल। फसब्बिह बिहम्दी, दो वर्ड है, बा ता काफ, तो बा पहले ही वर्ड है जो हर्फ ऑफ जर है, तो उसने हमदी को जर कर दिया। हमद था, जर हो गया। हमदी जर, सिंगुलर मैस्कुलिन, और हमदी किसकी, हमद किसकी करनी है, हमदी रब्बी, हमद ऑफ रब, ठीक है ना, अल्लाह की हमद। फिर आके का भी लगा हुआ है, तो का की वजह से ये वाला मुदाफ प्रॉपर हुआ, और रब्बी की वजह से भी हमदी भी प्रॉपर हो गया, तो हमदी यहाँ पे प्रॉपर है। इसी तरह रब्बी जर स्टेटस में आया क्योंकि मुदाफ अलैह है, सिंगुलर मैस्कुलिन, और यहाँ भी प्रॉपर है क्योंकि का लगा हुआ है एंड पे, और का रब्बी का ये भी जर है, मैस्कुलिन है, सॉरी सिंगुलर मैस्कुलिन और प्रॉपर। नेक्स्ट आया है इन्ना हु, तो इन्ना हमने पहले भी किया था, इन्ना हर्फ ऑफ नसब, और हु असल में क्या है, हुआ, वो हुआ, लेकिन इन्ना और हुआ जब आता है तो इन्ना ने इसको हु कर दिया है, क्योंकि इसको नसब होना है, इसमें जर ये रफा नहीं रह सकता, इन्ना हुआ नहीं कर सकते, इन्ना हु कहेंगे, इन्ना हुआ नहीं कह सकते। तो इन्ना हर्फ ऑफ नसब, हु क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे नसब है, सिंगुलर है क्योंकि हाँ हुआ सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, और मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, औरत के लिए हिया इस्तेमाल होता है, और उसका हिया का नसब वजन हा होता है, हा अलिफ के साथ, तो ये हमेशा प्रॉपर होते हैं। काना तव्वाबन, तनवीन अन की साउंड, नसब सिंगुलर मैस्कुलिन, और तव्वाबन कॉमन, कॉमन है क्योंकि अलिफ लाम, तव्वाबन नहीं है, खाली तव्वाब। तो ये हमारी सूरह नौसर फिनिश होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सूरह है सूरह लहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस सूरह को सूरह मसद भी कहते हैं, जैसे कि लास्ट वर्ड इस सूरत का है। तो शुरू होती है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यदा। अब यदा असल में क्या वर्ड है, यद कहते हैं हाथ को, यदुन, ठीक है। तो इसका नसब क्या होगा, यदन, और जर क्या होगा, यदिन। दो हाथ, दोनों हाथों को क्या कहते हैं, यदानी, यदानी नसब में कहते हैं, ये रफा में कहते हैं। और यदईनी, यदईनी कहते हैं ये नसब में, और जर में भी यदईनी। और इसका प्लूरल, क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है ना, तो ये तो बॉडी पार्ट है, तो इसका प्लूरल जो होता है आईदुन, हाथ होते हैं आईदुन, तो इसका ब्रोकन प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, यदानी। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि लाइट वर्जन भी होता है, जैसे यदुन का लाइट क्या है, यदु, नून की साउंड आपने खत्म करनी होती है, यदु। और यदानी में नून की साउंड खत्म करेंगे ना, तो यदा बन जाएगा। ये लाइट वर्जन है, असल में इसका मतलब है दोनों हाथ, दोनों हाथ। क्योंकि ये लाइट वर्जन है, और लाइट किस लिए है, क्योंकि मुदाफ, मुदाफ को हमेशा लाइट होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये रफा है, वैसे तो लग रहा है ना आ साउंड एंड पे, लेकिन वो यदई होता तो रफा, और जर होता है, नसब और जर, यहाँ पे ये रफा है, यदा, यदानी से यदा, तो यहाँ पे हम इसको रफा कहेंगे। सिंगुलर प्लूरल या डुअल, ये दो को कहते हैं, तो इसलिए हम इसको डी कहेंगे। मैस्कुलिन, और प्रॉपर है क्योंकि किसके हाथ है, ये अबी लहब के, तो अबी लहब प्रॉपर है, तो यदा भी प्रॉपर। अबी, अबू, अबू को कहते हैं ना अबू, लेकिन ये अबी इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जर वर्जन, अबू उसका रफा होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जर है क्योंकि मुदाफ अलैह है,
सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और कॉमन है, प्रॉपर है क्योंकि लहब आगे इस्तेमाल हो रहा है। तो लहबिन जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन और प्रॉपर, क्योंकि ये नाम है लहब तो प्रॉपर। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, अन्हु, बाता काफ लाम, बाता काफ लाम वाओ, मिन अन प्लस हुआ था, लेकिन अन की वजह से आप हुआ नहीं यूज कर सकते, तो ये हु बन गया। तो अनहु जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन और हमेशा ये प्रॉपर होता है। मालू हु, ये दो वर्ड है, मालू हु, मालू रफा ऊ की साउंड है, सिंगुलर, मैस्कुलिन और प्रॉपर है क्योंकि किसका माल है, उसका माल। तो रफा मुदाफ मुदाफले है, हु जो है मुदाफले है, तो उसकी वजह से ये प्रॉपर हो गया। और हु यहाँ से दोबारा जर होना है क्योंकि ये मुदाफले है। जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन और प्रॉपर। सयस्ला नारन, नारन तनवीन के साथ आया है, क्या होगा ये, नसब। सिंगुलर और नार है, इसको एक कैटेगरी है ये, जो कि अरब ने कुछ कहा था ना कि वर्ड्स कुछ जो है वो फेमिनन होते हैं, तो नार भी उसमें एक वर्ड है जो फेमिनन है, तो इसको हम फेमिनन कहेंगे। और यहाँ पे नारन जात लहबिन, यहाँ पे कोई आगे मुदाफले की रिलेशनशिप नहीं है, तो ये यहाँ पे कॉमन होगा। जात लहबिन, जाता, जाता लहबिन, जाता। अब ये जाता इस्तेमाल हुआ है, फेमिनन है ये वर्ड, नहीं तो अगर ये सिंगुलर होता तो ये, अगर वे मैस्कुलिन होता तो जा होना था। तो जाता फेमिनन के लिए यहाँ पे स्टेटस क्या है, इसका नसब है अगेन, और सिंगुलर है, और यहाँ भी फेमिनन है, और यहाँ प्रॉपर है क्योंकि, नहीं सॉरी, यहाँ भी कॉमन है क्योंकि ये लहब आगे जो आ रहा है ना उसका नाम नहीं है, ये लहबिन एक्चुअली शोले को कहते हैं, जनरल है। तो लहबिन जार हो गया, सिंगुलर, और यहाँ पे मैस्कुलिन है ये, फेमिनन नहीं है, और कॉमन। वा इमरातु, इमरातु दो वर्ड है, इमरातु हु, उसकी औरत, उसकी बीवी। तो इमरातु क्योंकि बीवी को कहते हैं, औरत को कहते हैं, तो ये फेमिनन होगा, लेकिन यहाँ पहले तो हमने रफा साउंड लगाना है क्योंकि ये ऊ की साउंड आ रही है, रफा हो गया। और ये सिंगुलर है या मैस फेमिन प्लूरल सिंगुलर है, फेमिनन है, औरत के लिए इस्तेमाल होता है, और प्रॉपर है क्योंकि इमरातु हु इस्तेमाल होता है। हु अगर है तो वो आ, हुआ का वर्जन हु, उसमें हमेशा प्रोनाउन है तो हमेशा वो प्रॉपर होता है। तो इमरातु हु, उसकी औरत, ये मुदाफ अलैह है हु, तो जर हो गया, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन और प्रॉपर। हम्मालाता, हम्मालाता, तो हम्मालाता ये एक वर्ड है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, ये हम्मालाता, आखिर में नसब साउंड, आ की साउंड है तो नसब है, हम्मालाता सिंगुलर, और ये देखें ये फेमिनन है, औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आखिर में ता है तो ये फेमिनन कहेंगे हम इसको। और उठाने वाली, किसको उठाने वाली, अल हतबी, तो अल क्योंकि मुदाफल है, प्रॉपर है, तो इसको भी हम फिर प्रॉपर कहेंगे, हम मालाता, उठाने वाली लकड़ियों को, ईंधन को, तो प्रॉपर हो गया। अल हतबी, ई साउंड, जर, सिंगुलर, ये मैस्कुलिन है, और प्रॉपर अल की वजह से। फी जीदी, फी जीदी, जीदी है, फी की वजह से जर हो गया, मीन बाता का अफलाम वाओ मिनान फी, फी हर्फ ऑफ जर है, जीदी जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन और प्रॉपर है क्योंकि हा मुदाफ अलैह है, तो हा का मतलब था कि उस औरत की, जीदी गर्दन, उस औरत की। तो हा को फिर कैसे करेंगे हम, जीदी हा मुदाफ अलैह है तो ये भी जार है, सिंगुलर है लेकिन फेमिनन है, हा फेमिनन के लिए इस्तेमाल होता है, हा अगर आदमी के लिए इस्तेमाल होता है जीदी हु आना था, या जीदी ही आना था ना, ई, जैसे मैंने कहा ना हु
اگر پہلے آپ کے زیر ہے تو ہی آ جاتا ہے، جیسے ہم آیا تھا، اسی طرح جیدی ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہا عورت کے لیے ہے، جیدی ہا، اور ہمیشہ یہ پراپر. حبلن دوبارہ ان کی ساؤنڈ ہے تو رفع، سنگولر میسکولن، اور اس میں کوئی سائن نہیں ہے کہ یہ اس کو پراپر ہونا چاہیے، تو یہ کامن ہوگا. من حرف آف جر ہے، پاتا کاف لام واو، من کی وجہ سے اگلا نصب نگلا اسم آپ کا جار ہو گیا. سنگولر میسکولن اور کامن پراپر نہیں ہے، کوئی اس میں کامن کی اس میں کوئی چیز نہیں. تو یہ ہماری سورہ لحب فنش ہوئی. تو آگے چلتے ہیں، ابھی کافی ٹائم ہے ہمارے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص، سورۃ الاخلاص. کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہاں پہ ہم اس کو سالو کرتے ہیں. پہلی آیا میں 3 اسم ہے. ہوا ورژن پروناؤن ہے، ہوا، ہما، ہم، تو ہوا ہمیشہ رفع ہے. سنگولر ہے، میسکولن ہے، اور پراپر ہے کیونکہ یہ پروناؤن. آگے ورڈ اللہ ہو آ رہا. پچھلی صورتیں تھی نا اللہ ہی آیا تھا کیونکہ مضاف الیہ استعمال ہو رہا تھا ورڈ اللہ، لیکن یہاں پہ ایز اے رفع استعمال ہو رہا ہے. تو رفع، سنگولر، میسکولن اور پراپر. آگے آیا ہے احدن، ان کی ساؤنڈ ہے دوبارہ رفع، احد سنگولر، میسکولن، اور یہاں پہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پراپر ہو تو ہم اس کو کامن کہیں گے. دوبارہ ورڈ اللہ آیا ہے تو ورڈ اللہ دوبارہ او کی ساؤنڈ اینڈ پہ رفع، سنگولر، میسکولن، پراپر. الصمد، او کی ساؤنڈ اینڈ پہ نظر آ رہی ہے تو رفع، سمد سنگولر، میسکولن، اور ال لگا ہوا ہے ال تو یہ پراپر. لہو آخری آیا تھا ولم یکن لہو، لہو لام پلس ہو. تو ہوا کی ہوا تھا اصل میں رفع ورژن، لیکن ہو آیا ہے تو جر ہے کیونکہ لام نے اس کو جر کر دیا. تو لام زبر کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ پروناؤن کے ساتھ. اب یہاں پہ یہ تشدید ہے، لیکن اس سے یہ صرف ملانے کے لیے ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے. اس میں میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو یکن لہو، یکن لہو پڑھتا، لیکن ملانے کے لیے یکن لہو پڑھتے ہیں. تو ہو رفع ہے، سوری جر ہے، میسکولن ہے، سنگولر ہے، اور پراپر ہمیشہ پراپر. کفو ون، ان کی ساؤنڈ نصب، سنگولر، میسکولن، اور کامن پراپر نہیں ہے. یہ کوئی ایسی اس میں نہیں ہے نشانی یا سائن کے یہ پراپر ہو. اسی طرح احدن، یہ کفو ون تھا، یہ احدن ہے. احدن کا مطلب ہے کہ یہ رفع، سنگولر، میسکولن، اور یہ بھی کامن احدن. تو یہ صورت بھی سالو ہوتی ہے. تو آگے چلتے ہیں آخری 2 صورتیں کی طرف. سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. تو اس میں بی ربی دوبارہ پہلے بھی آ چکا ہے بی ربی. تو بی حرف آف جر ہے اور ربی اس وجہ سے جر ہو گیا، جر سنگولر اور میسکولن. اب پراپر کیسے کریں گے؟ رب الفلق، فلک کا رب. تو اس لیے یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ کیونکہ ال لگا ہوا ہے تو یہ والا بھی پراپر ہوگا. اور الفلق جر ہے، ای کی ساؤنڈ ہے اینڈ پہ، سنگولر ہے، میسکولن ہے، اور یہ بھی پراپر ہے ال کی وجہ سے. من شرری، من حرف آف جر، باتا کا لام واو، من شرری اس لیے جر ہے، جر سنگولر، میسکولن، اور من شرری ما خلق کامن. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ سائن نہیں ہے ایسا کہ اس کو آپ پراپر کر سکیں، مضاف بھی نہیں ہے یہ. ومن شرری دوبارہ من شرری جر سنگولر، میسکولن، کامن. غاسقن، شرری غاسقن کامن اس لیے کہ شرری غاسقن ہے تو مضاف الیہ، غاسقن اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن شر اوف غاسق ہے نا، شر غاسق کا شر،
एग्जाम मीनिंग में नहीं अभी जा रहा मैं, तो इसलिए मैं ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, शर ऑफ गासिक, क्योंकि गासिक भी कॉमन है तो ये शर्री भी कॉमन होगा। गासिकिन इन साउंड जर सिंगुलर मैस्कुलिन और कॉमन। दोबारा मिन शर्री, अब किसका शर है? अन्नफासाती। मिन हर्फ ऑफ जर, शर्री को जर कर दिया उसने, सिंगुलर मैस्कुलिन, और ये प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है? अन-नफासाती, शर ऑफ अल नफासाती, अल के साथ, क्योंकि मुदाफ अले प्रॉपर है उसका, तो मुदाफ भी प्रॉपर होगा। इसका स्टेटस अन नफासाती, नफासातुन, नफासातिन, नफासातिन, रफा नसब और जर, क्योंकि नफासात ये नसब भी हो सकता है जर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जर है क्योंकि मुदाफ इलैहि है, मुदाफ इलैहि हमेशा जर होता है, और ये प्लूरल है, राइट, सिंगुलर नहीं है। और नफासाती आतिन मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती की तरह है, तो ये फेमिनन, और अल की वजह से ये प्रॉपर हो गई। फिल उकदी, फी और उकदी, फी ने अल उकदी को जर कर दिया, सिंगुलर मैस्कुलन, और अल की वजह से प्रॉपर। दोबारा, वमिन शर्री, अब किसका शर है? हासिदिन का, हासिदिन हासिद का शर। और इसी तरह जर, मिन ने इसको जर कर दिया, सिंगुलर मैस्कुलन, और यहाँ कॉमन है क्योंकि हासिदिन अब कॉमन है। ऊपर अल नफासाती था तो हम उसको प्रॉपर किया, लेकिन यहाँ पे कॉमन है क्योंकि हासिदिन कॉमन, जर है, सिंगुलर है, मैस्कुलन है, और कॉमन। इजा, सॉरी, इजा जो है वो इसम नहीं है, वैसे ही इसमें आ गया है अभी, आ, इसम नहीं है ये, इसम है लेकिन स्पेशल इसम, ये बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सूरत है सूरतुन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। दोबारा बी और रब, बा हार्फ ऑफ जर है, रब जर हो गया, सिंगुलर मैस्कुलिन, और रब ऑफ अन्नास, अन्नास है, अलिफ लाम की वजह से ये भी प्रॉपर, अन्नासी जर, राइट। सिंगुलर है या मैस्कुलर, प्लूरल? प्लूरल, नास अरब कहते हैं, प्लूरल में आना चाहिए, प्लूरल मैस्कुलिन और प्रॉपर। मलिकिन नासी, मालिकी, ई साउंड जर, सिंगुलर मैस्कुलिन और प्रॉपर, क्योंकि दोबारा मालिक ऑफ अन्नास, तो अन्नासी दोबारा सेम वर्ड है, जर, प्लूरल, मैस्कुलिन और प्रॉपर। इलाही, इलाहू होता है, इलाहा होता है, इलाही होता है, यहाँ पे जर, सिंगुलर मैस्कुलिन, और दोबारा ये प्रॉपर है क्योंकि अन्नास दोबारा आ रहा है, इलाह ऑफ नास, तो तीसरी दफा नास का वर्ड आ रहा है, सेम जर, प्लूरल, मैस्कुलिन और बी। तो प्लूरल हमें क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि अरब अन्नास, कौम और कर्न को एज ए प्लूरल समझते हैं ग्रामर में। तो उर्दू में जब हम तर्जमा करते हैं हम कहते हैं ना लोग, लोग, लोग होते तो ज्यादा कोई कहते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा इसमें ग्रुप है तो इसलिए उन्होंने उसको प्लूरल कंसिडर किया हुआ है। दोबारा मिन शर्री, जो पहले पीछे आया था ना, मिन शर्री, जर, सिंगुलर मैस्कुलिन, और ये कॉमन है कि प्रॉपर है। किसका शर? अल वसवासी, अल लग गया, अल लगा है तो प्रॉपर। वसवासी, वसवासी, अल वसवासी, जर, ई की साउंड आ रही है ना एंड पे, जर, ईना नहीं है ये, कॉम्बिनेशन नहीं है, जर हो गया। वसवास सिंगुलर हम इसको कंसिडर करेंगे, है तो प्लूरल वसवास, लेकिन रियलिटी में प्लूरल है कंसिडर हम इसको सिंगुलर करेंगे, और मैस्कुलिन ही इसको कंसिडर करेंगे, और प्लूरल प्रॉपर है अल की वजह से। अल खन्नासी दोबारा जर है, सिंगुलर मैस्कुलिन और प्रॉपर, क्योंकि अल लगा हुआ, अल की वजह से प्रॉपर। अल्लाजी पहले भी आ चुका है, तो अब देखें ना कितने वर्ड हैं जो हमें पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा आ रहे हैं। तो इसी तरह जब हमारा नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा ना, तो हमें इजी लगने लग जाएंगी चीजें, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट होंगी। अल्लाजी, रफा,
जर नसब सेम होते हैं तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि रफा है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और प्रॉपर। फी सुदूरी, फी हर्फ ऑफ जर है, सुदूरी को उसने जर कर दिया, जर सुदूर। तो ये भी ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में तो ये प्लूरल है, लेकिन हम क्या कंसिडर करते हैं इसको ग्रामर में, सिंगुलर और फेमिनन। ब्रोकन प्लूरल को सिंगुलर फेमिनन यूज किया जाता है। और ये प्रॉपर है क्योंकि अन्नासी मुदाफ अलैह है उसका, प्रॉपर। अन्नासी दोबारा जार, ये प्लूरल है, सिंगुलर, ओ सॉरी, प्लूरल है और मैस्कुलिन है और प्रॉपर, अल की वजह से। आखिरी आया है मिन नल जन्नती, अल जन्नती, अल जन्नती। ई की साउंड, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन, फेमिनिन है, ता है ना एंड पे तो फेमिनिन, और अल की वजह से ये प्रॉपर। अन्नासी दोबारा सेम चीज, जर प्लूरल कंसिडर होता है, मैस्कुलिन कंसिडर होता है और अल की वजह से प्रॉपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रिव्यू फिनिश होता है। तो अब इंशाल्लाह हम इसका थोड़ा सा नेक्स्ट हम करेंगे कि इसका एक काइंड ऑफ टेस्ट होगा, तो आप उसको साथ साथ कीजिएगा पॉज करके वीडियो, तो मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट में हम टेस्ट करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, सारी चीज़ें थोड़े से टेस्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे इंशाल्लाह मूव होंगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।